Hello student, আজি আমি পঢ়িম angle sum property of a quadrilateral. ইয়াৰ meaning হৈছে আমি উলিয়াবলৈ যাম sum of all angles of a quadrilateral is 360 degree. First আমি diagram to আকো A B C D এটো আমাৰ কি হয় এটা quadrilateral. এই quadrilateral to আমি কি কৰিম 360 degree উলিয়াব লাগে. So angle sum property of a quadrilateral আমি given কি লিখিম A B C D is a quadrilateral. Well, to prove আমাক কি proof কৰিব লিছে proof কৰিব লিছে কি angle A plus angle B plus angle C plus angle D equal to 360 degree. আমি construction টা কৰি লম. We will join কি কৰিম A AC আমি AC ডাল জয়েন কৰি দিম. AC জয়েন কৰাৰ লগে লগে চোৱাচোন ইয়াত এটো এটা angle 1 এটো angle 2 ঠিক আছে এটো angle 3 আৰু এটো angle 4 আমি angle A টো ভাগ হৈ গৈছে 1 আৰু 2 আৰু C টো ভাগ হৈছে 3 আৰু 4 হ'ব আমি দুটা ট্ৰায়াঙ্গল পালো এটা এটো এটা 1 নম্বৰ ট্ৰায়াঙ্গল এটো 2 নম্বৰ ট্ৰায়াঙ্গল পাইছনে সো আমি প্রুফত কি লিখিম triangle ABC so triangle আমি কোন লৈছো ABC angle 1 এটো angle 1 plus angle B plus angle 3 এটো angle 3 equal to কিমান দিছে 180 degree. Question to hudibo para sir apuni C kyo nidile ba A kyo nodhoile so A to hoise gutte 1 or 2 plus kori pele A bonise C to kane bonise 3 or 4 angle plus hoi pele C bonibo hoy na so he karone ami ki dhorisu angle 3 dhorisu yak ami ki korim 1 eto ami 180 degree ki theorem ba paisu angle sum property of kihor triangle kiman hoy 180 degree sum of all angles of a triangle is what 180 degree. Similarly ami triangle ki loisu ADC angle ki hobo ADC 2 plus angle D plus angle 4 equal to 180 degree. Equation 2 kiho karone angle sum property of triangle hobo etia ami equation 1 or 2 ki kori plus kori equation 1 or 2 plus korile ki hobo angle 1 plus angle B plus angle C3 plus angle 2 plus angle D plus angle 4 equal to kiman hobo 180 degree plus 180 degree ঠিক আছে আমি angle 1 or angle 2 আমি কি কৰিম একেলগে আনিম angle 1 plus angle 2 angle 1 or angle 2 কি কৰিলো একেলগে আনিলো কিয় আনিলে কাৰণ ইয়াত কি আছে angle A পাবলৈ হলে আমি কি কৰিব লাগিব angle 1 or angle 2 এড কৰিব লাগিব angle B ৰাখিলো plus angle 3 plus angle 4 angle 3 or 4 কৰিলে কিমান পাম C পাম plus angle D equal to 360 degree দেখিছা না 360 degree পালো না next
এইটো কি বনিব এংগল A প্লাস এংগল B প্লাস এই দুটা মিলালে কি হ'ব এংগল C প্লাস এংগল D ইকুয়াল টু 360 ডিগ্ৰী এটো আমাৰ প্রুফ আছিল আশা কৰো বুজি পালা